Attention boys, bata ug teenager nga kulang sa height, dili sakto ang height tungod sa edad, ayaw kabalaka. Ania na ang Moringa Joy 350 mg your happy capsule. Makapaayo sa mahina ug daot nga bukog sa tawo. Ang gulay nga pinaka the best nga source sa calcium ug plant-based protein. Ingon pa sila, you are what you eat. Maong dapat balanse ang diet sa mga batanon, go, grow, and glow ang kaunon para sakto ang sustansya ug dili magkubol ang pagtaas sa bata. Ang Moringa Joy capsule ang mapalit sa tanang nga butika duol sa inyuhang mga lugar, tag 8 pesos lang. This time check is brought to you by Safeguard. Germs off, aircon cool on with Safeguard Arctic Fresh Extra Strong Cool. Ako si Radyoman Benji Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita, ni pahibalo si Attorney Leonel Marco Castellano nga sa pagkakaron wala pay mga lungsod ug syudad sa Negros Island Region kun NIR nga ilahang nga gibutang sa red alert status sa tungod kay padayon pa ang ilahang koordinasyon sa mga armadong kusog sa NIR ug sa kapulisan nakabahin sa sitwasyon sa maong isla. Apan sumala ni Castellano nga dakog tsansa nga mabutang sa green alert status ang probinsya sa Negros Occidental tungod kay wala sila na matikdan nga adunay bangi sa politika. Samtang ang probinsya sa Negros Oriental ug Siquijor iyahang gipanglantawan nga gikan sa yellow alert status, posible nga mabutang kini sa orange alert status tungod kay mas init ang sitwasyon sa politika sa duha ka probinsya. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP, Tatak RMN.